उपभोग व्यय अर्थात कंजप्शन एक्सपेंडिचर हिसाब रे खर्च होई जीवो ता अर्थ होचे पैसा पाइले आमर माँ भौणी माने अकाउंट रु उठेई करी चालो जीवा सीधा बाजार को मार्केटिंग करिया पई साड़ी किनिबा इत्यादि इत्यादि जिनिस किनिबा एवं से पैसा खर्च करी करी खुशी मनैबा ये साधारणतः भाव रे ये ही थाए किंतु आमर विचक्षण बुद्धि संपन्ना माँ सुभद्रा माने माँ भौणी माने आपण माने से कथा करी नाहंती आपण माने कंजप्शन एक्सपेंडिचर करी नाहंती अधिकांश महिला आपण माने किंतु आज मु देखुची नयागढ़ जिले में मध्य अनेक सुभद्रा भौणी माने माँ माने आपण माने मध्य आज निजक प्रतिष्ठित करया पाई पैसा को सद्विनियोग करिसंती इन्वेस्टमेंट आकार रे खर्च करिसंती नयागढ़ जिला गणिया ब्लॉक रो भौणी रंजुबाला एटी अछंती कि जदि अछ ताले टिके छिड़ा ही पड़ हाथ टेकिकी गणिया ब्लॉक रो भौणी रंजुबाला नहीं एपटे तांको पाई टिके जोरदार करताड़ी आ हुड़हुड़ी दबा नहीं आम टुपी टिके हलिब नहीं कुआरे गला आमर धला टुपी समस्त देखो ब्याग भितर भर्ती करदेले नहीं सामने आउ धला टुपी देखौ नाती सेही बड़ी भावरे ये आमर रेणुबाला भौणी सुभद्रा सहायता पाइला परे से संगे संगे योजना करदेले प्लानिंग करले कौन करिवे ना से कहले मु पनीपरिबा चाष करिवि एवं समस्त को पनीपरिबा जोगेबी एवं पनीपरिबा चाष आरंभ कर देकरी आज समस्त को पनीपरिबा जोगेबा सहित आज से आज स्वावलंबनशील हो पारिछंती आम रणपुर एनएससी रो भौणी आमर बाचस्पति विधानसभा सौदामणि नंद अछंती सौदामणि नंद सुभद्रा भौणी देखा जाऊ ना कुआड़े अच्छे हाथ टिके छिड़ा ही जातु यही सहायतार एक सिलाई मेसीन किणी व्यावसायिक भित्तिर पोशाक सिलाई करुचंती एवं निजक स्वावलंबनशील कर पारिछंती सेही बड़ी भाव में गंजाम जिला खलिकोटर गौरी साहू सुभद्रा सहायतार एक छोट स्टेशनरी दुकान देई निज पाए रोजगार बाट एवं परिवार बोझ को लाघव करारे स्वावलंबनशील आकार में आज सफलता अवलंबन कर पारिछंती सेही बड़ी सुवर्णपुर जिलार भारती जगदल सूता बुणवा मेसीन किणी जन स्वावलंबी होगा सह परिवार दैनंदिन खर्च में सहयोग करुछंती आउ जने कोरापुटर सुनाबेड़ार आरती खसला सुभद्रार किछि टंकार दुईटी गाई किणी गोपालन आरंभ करिसंती एवं आज आर्थिक भाव स्वाधीनता प्राप्त होइसंती घरर आर्थिक खर्चर बोझ को लाघव करिबारे सहायक हो पारिछंती केवल खाली एतिकी नुह अनेक भौणी समाने एथिरे स्वावलंबन हेबा पाई अनेक काम करुछंती जेमिति आमर ए विभागर सचिव महोदय कहितले केन्दुझर आउ को जिलार तांकर नाम मध्य नौतले समाने मध्य आर्थिक सचेतनता आनी करिबार आगे बहुत आग को बढ़ी ये भौणी माने केवल सफल उद्योगी नुहंती एमाने होउचंती प्रणार जने जने जीवंत उत्स आपण मानकु आत्मनिर्भर करिबा पई आमे आउ एक पदक्षेप मध्य नौछु जून 27 तारिख रे आमे वोमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म आमे आरंभ करिछु एहा माध्यम रे महिला मानकु बिजनेस पई उद्यम आरंभ करिछु ये वोमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म रे सेतिरे मार्गदर्शन दक्षता मेंटरिंग बाजार संयोग एवं आर्थिक सुजोग सहित जोड़बार रास्ता मध्य आमे सृष्टि करबा पई आरंभ करिछु जदि सुभद्रारु आर्थिक सहायता पाउतबा जो महिला माने मध्य छोट व्यवसाय करने को चाहती तेबे यही प्लेटफॉर्म सबू सहायता आपण मानकु जगेई देव आगे आसतु काम लगी पड़तु एवं ओडिशा को समृद्ध ओडिशा बनईबारे सहायक हुंतु निज परिवार को समृद्ध करंतु आज मु आनंदर सह कहवाई चाहूँगी जे वर्तमान सुधा जो माने वैषयिक शिक्षा एवं दक्षता विकास
ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜକୁ ଦକ୍ଷତା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସ୍କିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଅନେକ ମହିଳା ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ। 11,799 ଜଣ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ ଆଜି ଏ ବିଭାଗ ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନଶୀଳ ହେବା ସହିତ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସହିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ମହାଲାଖପତି ଦିଦିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି। ମା ମାନେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ନା କିଛି ସ୍କିଲ୍ ବା ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ କାହା ଉପରେ ଆଉ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ନିଜେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ନିଜ ପରିବାରକୁ ନିଜର ସାହିର ଅନ୍ୟ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହିସାବରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଏ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ନୁହେଁ, ଏହା ସହିତ ଯାହା ମୁଁ କହୁଛି ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏଠି ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଆମର ସାଂସଦ ମହାଶୟ କହୁଥିଲେ 26,50,000 ପାର କରିଦେଇଛୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲି ସେତେବେଳେ ଯେ ସେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା 2027 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା, ଇଏ ଚାଲିଛି 2026 ମସିହା। ଆହୁରି ବର୍ଷେ ବାକି ଅଛି। ଆମକୁ ସେ ଟାର୍ଗେଟ୍କୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷେ ବାକି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମ ସୁଭଦ୍ରା ମା ଭଉଣୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମାତିଲେ। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ, ବ୍ୟବସାୟ ମାଧ୍ୟମରେ, ସିଲେଇ ମେସିନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରିପେୟାରିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ଅପା ଏଠି କହିକିରି ଗଲେ। ମାଛ ଚାଷଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ଫଳ ଚାଷଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ପନିପରିବା ଚାଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଆଜି ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଯୋଜନାର 27 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। 27 ଲକ୍ଷ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା 2027 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା। 2026 ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେ 27 ଲକ୍ଷକୁ ଆଚିଭ୍ କରି ସାରିଲୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସୁଭଦ୍ରା ମା ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବା, ନମ୍ବର 1 ବଢ଼ିବା ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଚମତ୍କାରିତା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବଧେଇ ଦେଉଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଉ ସେହି ଅବସରରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଜୋରଦାର କରତାଳି ଦେଇ, ହୁଳାହୁଳି ଦେଇ ଆମର ଟୁପିକୁ ଆଉ ଥରେ ହଲେଇକି ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମା ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଆମ ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆହୁରି ଅନେକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ମହିଳାଟି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ତାର ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବା ସହିତ ତା ପରିବାରର ମଧ୍ୟ ମାନ ସମ୍ମାନ ଗୌରବ ବଢ଼ିବ। ଗୋଟିଏ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଥିବା ଦୁଃଖୀ ବାପା ମାଟିଏ କିଭଳି ଭାବରେ ତା ଝିଅ ପାଇଁ, ତା କନ୍ୟା ପାଇଁ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଚିନ୍ତିତ ଆଜି ଗରିବ ପରିବାରର ବାପା ମା ମାନେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ସରକାର ତାଙ୍କର ମନର କଥାକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା। ଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନାରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଆପଣଙ୍କର ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରୁ ସେଦିନ 101 ଯୋଡ଼ା ବର କନ୍ୟାଙ୍କୁ ବିବାହ କରାଇ, କନ୍ୟାଦାନ କରାଇ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏକ ରେକର୍ଡ କରିବା ସହିତ ଆଜି ଅନେକ ଗରିବ ପିତାମାତାଙ୍କର କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକରି ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ କରାଇବା। ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେ ମୋ ଝିଅର ବାହାଘରେ ମଧ୍ୟ ରସଣୀ ସାଜିବ, ବାଣ ଫୁଟିବ, ବରଯାତ୍ରୀମାନେ ବାଜା ବଜାଇ ସାହିରେ ଦାଣ୍ଡରେ ନାଚି ଗୀତ ଗାଇ ଯିବେ, ଭଲ ଭୋଜି ହେବ, ଭଲ ବିବାହ ହେଇକରି ମୋ ଝିଅକୁ ବିଦା କରିବି। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥର ବାଧକ ଥିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦୁଃଖରେ ମନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନାରେ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ବାଣ ବି ଫୁଟିବ, ରସଣୀ ବି ସାଜିବ, ବରଯାତ୍ରୀ ବି ଯିବେ, ଭୋଜି ବି ଖାଇବେ, ଆଉ ବିବାହ ବି ହେବ, ଆଉ କନ୍ୟାଦାନ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଆଉ ଶେଷରେ କେବଳ ବାପା ମା ମାନେ କନ୍ୟାଦାନ କରିବେ ନାହିଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି କରିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟମାନେ ବି, ବିଧାୟକମାନେ ବି, ସାଂସଦମାନେ ବି କନ୍ୟା ବିବାହରେ ଉତ୍ସବରେ କନ୍ୟାଦାନ କରିବାର ଏ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ